ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dear listeners, alhamdulillah kita ni pada petang hari ini 22nd October on Friday, kita ni berada di dalam sesi kedua on mental health, hold up thoughts, guide on how to help others through distress and difficulties. Dan kita ni ucapkan terima kasih, berbanyak terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada BIPD kerana telah menyediakan platform ini untuk kita ni sama-sama membincangkan satu topik yang sangat-sangat penting, terutama sekali pada waktu-waktu yang sukar yang kita ni hadapi pada ketika ini. Dan alhamdulillah kita ni sudah memulakan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dan juga salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana 2 minggu lepas kita ni sampaikan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, ataupun di dalam riwayat lain bilhamdulillah fahuwa abtar, ataupun di dalam riwayat lain fahuwa ajdam. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ataupun setiap kalam yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fahuwa aqta' ataupun fahuwa abtar ataupun fahuwa ajdam, maka ia akan terputus. Maka kita ni sudah mulakan dan insya-Allah kita ni akan mulakan bersama-sama. Kalau siapa belum baca bismillah, alhamdulillah, salawat, kita ni boleh baca bersama. Now, jadi kita ni pada minggu ini akan bersama-sama mengongsikan mengenai tentang perkara berkaitan dengan how to help others. Okay, so kita ni memahami bahawa urusan berkaitan dengan mental health, kesihatan mental, lazimnya akan difahami ianya adalah kerja profesional, health professional ataupun mental health professional. Dan itu adalah suatu perkara yang betul. Tetapi apa yang kita akan kongsikan pada petang hari ini adalah how can we as a family member, sebagai jiran, sebagai colleagues, sebagai supervisor di tempat pejabat ataupun subordinates, ataupun dia colleagues saja, orang-orang yang kita ni ketahui, macam mana kalau kita ni nampak ada symptoms ataupun indication mereka ini mengalami kesukaran di dalam perkara-perkara berkaitan dengan kesihatan mental, maka kita ni dapat membantu mereka secara informal. Now, tapi sebelum kita dimulai, introduction-nya adalah mengenai tentang mercy, mengenai tentang rahmah. Jadi kenapa kita ni kan mau membantu orang lain? Okay, so Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Maka kita ni perlulah untuk sentiasa menunjukkan kasih sayang. Okey, maka kita ni akan dikasihi, disayangi oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kita ni menunjukkan mercy, compassion, rasa kasih, rasa sayang kita ni kepada ahli bumi. Ahli bumi ni makna sesiapa sajalah, termasuk manusia, termasuk binatang-binatang, maka akan dikasihi, dicintai oleh penghuni yang ada di langit. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah asas kita ni. Kenapa kita ni kan mau berkongsi sama dengan orang lain? Kenapa kita ni kan mau membantu orang lain? Sebab sometimes kita ni bila meluahkan rasa sayang kita ni itu, we thought it's something macam perkara yang terkait dengan duit. Okay, kalau duit ni, kalau lagi banyak kita ni keluarkan daripada poket kita ni merasakan adanya kekurangan daripada harta kita ni, itu betul. So kadang-kadang ada orang dengan kasih sayang ni pun ya bahasa Brunei kita ni karit bertakang, kan menunjukkan kasih ataupun compassion kepada orang lain. You see, pada hari ini sometimes it's our neighbor, sometimes it's our family members, sometimes our friends yang kita ni ketahui yang terkena dengan COVID-19 ni kan, they are under quarantine, they have to stay home. Sometimes family members have to be separated. Ada yang duduk di isolation center, ada yang terpaksa menunggu di rumah, jadi berpisah-pisah. Jadi itu adalah suatu
kepentingan bagi kita ni yang dalam keadaan sehat, yang dalam keadaan afiat untuk sentiasa bertanya-tanya keadaan mereka, apa keperluan mereka. Sebab apa? Menunjukkan rasa kasih, dan itu tidak mengurangkan apapun di dalam diri kita ni. Tatkala kita ni menunjukkan adanya kasih kita ni, adanya sayang kita ni, adanya concern yang kita ni tunjukkan pada mereka. Baik. Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim akhul muslim. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah saudara kepada muslim lainnya. Tidak boleh akan adanya kezaliman terhadap mereka dan penganiayaan. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Maka barang siapa yang menyampaikan hajat orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan hajatnya pula. Mungkin pada hari ini ada orang lain dalam keadaan dilanda dengan kesedihan, dilanda dengan kesepian, loneliness kan? Mana tahu ada waktu-waktu kita ni mengharungi waktu-waktu yang sama seperti mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan hajat kita ni bila kita ni menyampaikan hajat orang lain. And this is a very strong motivation bagi kita ni orang yang beriman pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Subhanahu wa taala bahawa ini adalah suatu motivasi bagi diri kita ni untuk sentiasa mau buat baik, regardless of their religion, regardless of their bangsa dan sebagainya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu saudaranya keluar daripada suatu kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu ke dia keluar daripada kesusahan yang ia hadapi di hari kiamat nanti. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi keaiban, keburukan saudaranya, maka Allah SWT akan menutupkan aibnya pada hari kiamat nanti. Jadi, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, this is a very, very important hadis, dan di sinilah menjadi dasar kita ni, kenapa kita ni kan mau membantu orang lain. So kadang-kadang kita ni indah ada kemampuan dari segi finance, daripada mal, daripada harta untuk membantu orang lain, tetapi untuk menunjukkan rasa kasih sayang kita ni, menunjukkan rasa prihatin kita ni tidak terkurang sedikit pun. Bahkan Allah SWT akan memberikan balasan kepada rasa kasih sayang, rasa prihatin kita ni yang tadi tunjukkan kepada yang lain. Now, tapi saat itu kita ni kan berkongsi sama pada petang hari ini, bila kita ni menunjukkan rasa kasih sayang kita ni itu, it has to be the right way. Buat baik itu cantik, tetapi membuat baik dalam keadaan yang betul itu pun penting. Maksudnya apa? Ia kan mau buat baik tetapi caranya salah. Ia mau buat baik tetapi ada orang meluahkan rasa hatinya, rasa kegusaran hatinya, tetapi cara kita ni membalas, cara kita ni menghadapi luahan hatinya tu kurang sesuai, sehingga bertambah pula akan masalah yang ia hadapi. InsyaAllah tadi akan go through secara mendalam lagi di dalam hal-hal yang berkaitan. So this is very important. Kita ni akan berkongsi bits of guidance macam mana kita ni membantu orang lain. Now, just a recap of 2 weeks ago, kita ni pernah membincangkan mengenai tentang the difference, perbezaan antara sadness dan juga depression. Kalau sadness ini di dalam bahasa Arabnya al-huzn, yakni rasa sedih kita ni. Dan rasa sedih dengan depression ini dua perkara berbeza. Dua perkara berbeza. Al-huzn dan jaza' dalam bahasa Arab ini saya petik daripada buku yang dikarang oleh Abu Zaid Al-Balkhi. Abu Zaid Al-Balkhi, nama penuhnya Abu Zaid Ahmad bin Sahal Al-Balkhi. Ia orang ulama yang pernah hidup 11 abad yang lalu. In the 9th century. Ia hidup in the 9th century. Ia lahir pada 849. 849 Masihi, dan dia adalah seorang ulama yang pakar polymath. He was a polymath. Polymath maknanya ia memiliki kepakaran di dalam pelbagai bidang. He was known for geography, his ilm, his knowledge in geography. He was known for his writings in poetry. He was known for so many things. Tetapi apa yang kita akan petik ini adalah di dalam kitabnya Masalihul Abdan wal Anfus.
Oh, Masya Allah. Masalihul abdan wal anfus. The sustenance of the body and soul. Dalam bahasa Arab, soul ni psychology kan? Psych is nafs. Okay? Jadi kamu ni belajar di bidang apa? Ilmu nafs. Ilmu nafs ni maknanya psychology. Okay? So, ia membahagikan perbezaan antara sadness yang disebutnya huzn dan ada yang disebutnya sebagai jaza'. Jaza' ni maknanya depression. So it's two different things. Sadness ni adalah suatu perkara emosi kita ni yang memang sentiasa kita ni akan rasakan. Bangun pagi sampai tidur balik pada hari itu mesti ada sadnessnya. Okay, mesti ada sadnessnya. Paling kurang sadness terhadap apa? Ia terseliur barang tu, ia tidak dapat makan. Okay, misalnya ia terseliur misalnya pizza, tetapi ia dapat order pizza pada hari itu disebabkan pelbagai halangan, maka ada rasa sadnessnya. Okay, so this is a simple things of our emotion yang memang kita ni akan lalui di dalam our normal daily life. Okay, atau sadness. Okay, sama macam happiness. Ya sesuatu perkara yang biasa. Tetapi kalau depression ni, ianya adalah sesuatu perkara yang berjalan dalam long term, dalam masa yang sangat panjang. It's more profound dan ia lebih dalam lagi perasaan tersebut. Okay? Dan seperti mana yang Allah SWT firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu huwa adhaka wa abka. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Di dalam surah An-Najm ayat ke-43 Allah SWT berfirman, dan dialah yakni Allah Subhanahu wa taala adhaka wa abka, yang menjadikan kamu adanya tawa, adanya tertawa, dan dia pula yakni Allah SWT yang mampu menjadikan kita ni menangis. Okay? So tangisan dan ketawa adalah sesuatu perkara yang normal di dalam kehidupan kita ni, part and parcel for us as a human being. Okay? So tapi depression ni kita ni akan bincangkan lebih mendalam nanti. So what are the things to look for and what can we do? Okay? Jadi para tetamu Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, what are the things to look for kalau kita ni punya family member, jiran kita ni, okay, our colleagues, okay, mereka menghadapi mental health condition. What can we do? Apa yang perlu kita ni ambil kira? Alright. Okay, so yang pertama sekali adalah behavioral change. So what do we want to see? The indication of yakni menghadapi behavior menghadapi sesuatu hal yang mengalami mental health condition itu adalah behavioral change. This is the easiest things to see because kita ni nampak apa yang terjadi di dalam mindanya, bagaimana thoughts prosesnya tu kita ni nampak. Tetapi apa yang dapat kita lihat adalah change di dalam perilakunya, dia punya behavior. Okay. So what are the things di dalam behavioral change yang perlu kita ni lihat ni? Misal kata, dan bila kita ni bercerita mengenai tentang behavioral change, it's not just the changes yang happen last week in compared to what we see this week. Tetapi the changes that we see on the long term, 3 months ago, how was his confidence level? Macam mana kita ni melihat dia punya perilaku? Okay, so ada orang yang memang personality-nya memang introverts, ada yang extroverts. Kalau memang dulu memang ia pendiam, ia punya personality memang introverts, pendiam, suka bersendirian. Okay, so sekarang kita ni melihat hal yang sama, maka itu sesuatu perkara yang lazim, yang biasa. Tetapi kalau dulu orangnya jenis yang suka bercakap banyak, very cheerful, kalau berjumpa sentiasa dalam keadaan ceria, banyak cakap dan sebagainya. Tetapi kalau kita ni compare 3 months ago dengan kedianya pada hari ini adalah sesuatu perkara yang jauh berbeza. Sekarang dah banyak cakap. Kita ni tanya banyak hal, jawapannya sepatah dua saja. Maka ini adalah sesuatu indikasi yang perlu kita ni ambil perhatian. Tetapi fundamentally, when it comes to depression, it goes down to the loss of hope. Okay, kehilangan harapan di dalam kehidupannya. So ia sentiasa menyebutkan I feel hopeless, I feel useless. Okay, so all this the feeling of worthless, tidak ada harga di dalam dirinya tu. Maka ini adalah sesuatu perkara yang perlu kita ni ambil peduli. Sometimes the changes can go gradually, sometimes it can go exponentially. Okay, hari ini semakin lama semakin pendiam, semakin pendiam, semakin pendiam. Ada orang yang change 180 degrees
dalam sekelip mata saja. Okey, perbezaan daripada 3 bulan lepas sampai sekarang ni, suatu ketika tu bertukar langsung ia punya behaviornya. Maka ini adalah sesuatu yang perlu kita ni ambil perhatian, and bila kita ni melihat perkara ni, what can we do? Okay, hold on a second. Okay. So, what can we do? Pertama sekali adalah be mindful and aware. Okay, maknanya kita ni perlu aware and recognize bahawa and acknowledge bahawa adanya sesuatu hal yang terjadi pada orang ni. Maknanya ia ada sesuatu hal yang dialaminya yang menjadi beban pada pemikirannya. Kalau kita lihat pada fizikalnya, he is as strong as he was. Kalau di dalam tulisan Abu Zaid Al-Balkhi tadi, Masalihul Abdan wal Anfus, the sustenance of the body and soul, Abu Zaid Al-Balkhi dia banyak menyentuh mengenai tentang psychosomatic ni. Okey. Ishtibak, di dalam bahasa Arab ia gunakan ishtibak, maknanya adanya kecelaruan, adanya interaction between what's happening in our mind, it will give effect to our body. And sometimes what your body is facing, your body is enduring, your mind will have an effect as well. Okay, so this is what we call as psychosomatic. So when we see someone is having change in the behavior, we have to see as well, we have to acknowledge that there is something that is going on in his mind as well. So be mindful and aware. This is where we see in the in Prophet sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam is very aware and very mindful of his surrounding. Okay, ia melihat sahabat-sahabatnya, whose presence today, whose absence. When they are absent, ia sentiasa memikirkan akan doa untuk mereka. When in the presence, he was very observant towards his companion. Okay, so ini Prophet sallallahu alaihi wasallam, and banyak tercatat dalam Syama'il. Okay, the characteristic of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abad bin Bishr. Okay, so in one narration, Abad bin Bishr was reciting Al-Quran in one night, and Prophet sallallahu alaihi wasallam heard this recitation, beautiful recitation by the Abad bin Bishr. He has a very beautiful voice. Okay, Abad bin Bishr ni. And Prophet sallallahu alaihi wasallam was saying to his wife, Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha, is that the voice? Is that the recitation of Al-Quran from Abad bin Bishr? Aisha radhiyallahu anha said, yes, ya Rasulullah. That must have been the voice of Abad bin Bishr. And Prophet sallallahu alaihi wasallam, in the absence of Abad bin Bishr from his surrounding, just hearing his voice, he said, Ya Allah, forgive the sins of Abad bin Bishr. Subhanallah. So we see here, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in the absence of his companion, they are always in his prayers. Tetapi when the companions are present around him, he's very observant. Okay, we have told you about the story about Abu Umamah. When Prophet sallallahu alaihi wasallam entered the mosque and he found Abu Umamah was sitting there during the time, not even close to the prayer time. So he said, Wahai Abu Umamah, why are you here during the time that it's not even the prayer time just yet? So Abu Umamah said, Ya Rasulullah, I'm overwhelmed by my anxiety, and I'm overwhelmed by my doubt. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada Abu Umamah satu doa yang menjadikan hatinya lebih luas. Maknanya kata Abu Umamah, I recited and aku mengamalkan apa doa yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, and all my doubt sudah dilunaskan, dan juga what my anxiety yang aku rasakan dulu tu sudah hilang. Now, ani Abu Umamah. When Nabi sallallahu alaihi wasallam look, there is something off di dalam the presence of his companion, he will approach them. He would ask. He was so concerned about them. Okay, in the absence, ia sentiasa mendoakan. Subhanallah. So anilah yang kita ni kan mau. Our neighbor. Kita ni tahu ia di dalam kesukaran. Ask about kita okay? How can I help? Okay. So sometimes you know what, our family members, our colleagues, okay. Kadang-kadang kalau kita ni tanyakan sekali, katanya I'm okay, alhamdulillah. Okay, tetapi sometimes what they need is the second, third, fourth persistency, that you are showing your willingness. Okay, this is the second one. Okay, you are showing that you are willing to help. Okay, you are serious that you want to
sincerely concerned about their well-being. Okay, so sometimes kalau kita ni visit people's punya house kan, masa COVID ni tak adalah, tapi kalau kita ni masa-masa yang dulu-dulu kita ni berziarah ke rumah kawan, berziarah masa hari raya kan, datang ke rumah orang, kemudian ada orang offer kek yang nyaman usulnya, tapi kita ni jenis penggalat kan, malu, jadi kita ni cakap alhamdulillah, terima kasih anda bapa. Okay, so tetapi bila ada orang in the offer for the second time, kita ni pun rasa I should have just taken it. Oh man, macam tu kan, sebab rasa malu. Okay, so what people expect sometimes is the second offer, the third offer, supaya macam menunjukkan, hilangkan rasa malunya itulah. So it's perkara yang sama, kadang-kadang pendekatan yang sama di dalam perkara yang terkait dengan our emotion. Okay, so emotion kita ni sometimes macam tu. Ada orang dalam keadaan usul gayanya memerlukan bantuan, kita ni ask, how are you feeling okay? Katanya okay, alhamdulillah. Tapi we see dia punya facial ataupun dia punya respon itu, there's still something off. Maka kita ni tanyakan, are you sure? I'm here to listen, ataupun I'm ready, if you need anything, I'm always there. Okay, so sometimes the second question itu yang menjadikan mereka terbuka, ataupun the third one, ataupun the fourth one. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, show your willingness. Okay, kemudian adalah perkara terkait dengan be able, ini maknanya to develop ataupun upskill ourselves, so that we are able to help them. Okay, ability yang kita ni ada, kalau dalam keadaan yang kurang, kita ni upgrade kita ni punya ability, kita ni tanyakan, kita ni belajar, especially kalau kita ni sudah ketahui di rumah kita ni ataupun di tempat pejabat kita ni ada colleague ataupun family member ataupun jiran kita ni yang kita ni ketahui menghadapi mental health condition ni. Okay, so kita ni upskill diri kita ni tingkatkan our ability dengan cara-cara yang macam mana ni. Kalau ada knowledge majlis ilmu hadir yang terkait dengan mental health first aid dan sebagainya. Okay, so that we are able benar-benar to help them. So what do we mean by being able ni? Sometimes it's just being able for yourself first and foremost, kemudian baru bantu orang lain. Kalau kita ni naik aeroplane, kita ni punya the crew tu kan di dalam aeroplane tu akan ingatkan kalau something terjadi, maka kalau keluar masa tu kan untuk air tu kan, help yourself first, pakai dulu for yourself, then help the others. Okay, even your family member, your anak dan sebagainya, first and foremost help yourself first. Allah SWT menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya put an emphasis to yourself first, put a shield for yourself, then help others. Kalau you membuat this kekebalan ataupun this ability to help yourself, maka you can help others. Okay, kerana kalau kita ni melihat ada seorang, this is just metaphor, kalau ada orang yang hampir on the edge itu kan jump off the hill, if you charge towards them, it's 50-50 that you will help them off from the edge and save them, or you could fall off together with them. Kalau orang berenang pun sama. Okay, karena ingatkan, kalau kan membantu orang yang lamas, don't come from the front, come from the back, because you can reach them and they can reach you. Kalau you go from the front, they will push you down because of the desperation. Okay, so come from the back, help yourself first and help them. Okay, so this is very, very important untuk kita ni meningkatkan ini. So there are a few things. Pertama sekali adalah perkara yang terkait dengan ability to listen. Okay, ability to listen when they come to you. Okay, our family member, our colleague, our jiran, yang kalau masa ni jiran janganlah hampir-hampir sangat lah, those who are in your space lah, ataupun kalau jiran kita ni pun through online platform like this, through Zoom dan sebagainya, kalau you guys want to interact with each other, okay, silakan, this is very well di encourage. Okay, it's not about social distancing, tapi it's physical distancing. Okay, so interact with each other, socialize, tapi jangan physically close to each other lah. Okay, so apa yang kita ni perlukan adalah ability to listen.
Okay, sometimes ustaz, imam, orang yang knowledgeable other than these two parties, orang-orang lecturers, okay, guru-guru. Sometimes kalau student kita ni datang arah kita ni kan meminta nasihat dan sebagainya. Sometimes what they need is just a space for them to be listened, okay. Bukan untuk diberikan advice bertubi-tubi, okay. Sehingga I still have something to let out, but you keep on saying things and makin menyempitkan dada sometimes, okay. So what sometimes apa orang yang menghadapi mental health condition ini, sometimes what they need is just a space for them to be listened, okay. So listening is not easy, okay. Especially when oh man, I know how to answer this. I know how to go through this. I've been through this. I know from my experience, I want to share this. I want to let him know this. These have helped me before and I'm going to tell him. Hopefully it will help him ataupun her. Okay. So sometimes kita ni kan mau bercakap. Tapi what's more important adalah kita ni listen. Okay. Kita ni listen is very, very important. Kemudian yang kedua adalah perkara terkait dengan confidentiality. Okay. Maknanya adalah menjaga kerahsiaan, okay. So bila kita ni bercerita mengenai tentang to be listened itu is develop relationship dululah, okay. So Indah kan tiba-tiba Indah pernah berjumpa orang ni, nampak muka sedih, kita ni bertanya banyak hal sehingga ia pun rasa macam, who is this person, who are you again, okay. So it's very important to cultivate a relationship and then bantu dengan mendengar lebih daripada hanya sekedar bercakap. Sometimes orang yang meluahkan perasaan ini, they know the answer, but they just can't arrange them in order sehingga melihat solution itu sebenarnya mereka sudah tahu. Tapi they just want to put it out from their mind and see it from outside. And then they will consume it back. Okay? Sometimes what they need is just that space. Perkara kedua tadi adalah berkenaan dengan confidentiality. Ada je orang bertanya, Ustaz, sometimes orang yang meluahkan perasaan-perasaan macam mana ni ada mengumpat je. Mengumpat itu maknanya they are frustrated, what they say comes from their resentment, okay, it comes from the anger towards someone else. Maka orang akan terpaksa bercerita mengenai tentang orang yang mereka ada rasa geram hati ni. So orang akan cerita-cerita keburukan orang lain ataupun membuka aib orang lain. So dalam perkara ni bolehkah didengar tu Ustaz? Okay? Sebab di dalam Islam kita ni ada belajar mengenai tentang ghibah. Ghibah dalam bahasa Melayu yang biasa kita ni lazim dengar adalah mengumpat. Okay? So mengumpat keburukan orang lain didengar boleh ke tidak boleh? Okay? So di dalam hal ini it depends on your niyyah, your intention. Okay? If your intention is just to know, okay, oh yeah, really, and then you spread it around because this is a fun gossip to spread around, or this is a very secret yang payah didengar ni, aku ingin tahu ni, this is a very exclusive punya information, I just want to hear it. No, you hear because you want to help this person vomit all this poison out from his ataupun her mind, okay, and then you help them. Listen dulu, let it out, and then you help them in. Okay, Allah SWT berfirman di dalam surah Mujadilah ataupun Mujadalah surah yang ke-58. Allah SWT berfirman di dalam ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal 'udwan wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza tanajaitum, jika kamu ada dua orang berbicara berbisik-bisik, yakni letting out perkara-perkara yang kalau orang lain mendengar they don't like it. Orang yang dibincangkan ataupun dibicarakan ini dibincangkan mengenai kedai ia tidak suka. Jadi kalau ada najwa, ada perbincangan secret discussion, fala tatanajaw bil itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu berbisik-bisik ataupun bergosip-gosip, bercerita in secret satu mengenai tentang perkara dosa dan juga wal 'udwan, dan di dalam mencari permusuhan. Wa ma'siyatir rasul, dan bermaksiat ataupun ingkar terhadap suruhan Rasul. Wa tanajaw bil birri wat taqwa. If you want to listen to all this luahan ini, the product that you want to get adalah birri wat taqwa, bil birri wat taqwa, untuk melahirkan adanya kebaikan
dan juga God consciousness untuk melahirkan ketakwaan as an end product. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, this is very very important to set our intention right. Okay, if you want to listen, good. Okay, tetapi if you want to listen to spread this secret out ataupun just to know without helping this person achieve apa yang kita akan hasratkan, maka tidak payah mendengar. Okay. Kemudian apa yang kita akan sebutkan sini lagi adalah berkaitan dengan being around. Okay, so being around for them is very important to let them know that you are always present. Okay, this is about present. I always mendengar stories from psychologists and psychiatrists. Okay, back when I was still studying, and masa ini pun masih ada mendengar cerita-cerita yang lebih kurang sama saja, yaitu berkenaan dengan ada orang yang akan buat suicidal attempt. Okay, ia akan membuat that attempt sudah, tetapi in that process ia ternampak ataupun di dalam perjalanan untuk suicide attempt itu, ia terlihat ada orang stranger yang senyum terhadap ke dia. Maka ia berfikir kembali bahawasanya rupa-rupanya di dunia ini mungkin ada hope yang masih ada. And there was a friend of mine yang bercerita mengenai tentang how a person, a client, a patient came to him. He was just about to commit suicide. Okay. Tapi he just give himself a chance to see this doctor, and this doctor receive him dengan penuh senyuman yang sangat manis. Okay, welcome, very welcoming, very warm. Dan akhirnya orang yang akan bunuh diri ini indah jadi membuat that attempt. Kerana apa? Ia melihat pada wajah orang yang tersenyum itu masih ada hope. Inilah yang tadi sebutkan. Bahawa indahnya senyuman itu, it's not just about sedekah yang kita sebutkan. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Okay, senyumanmu yang manis, yang sincere kepada wajah saudaramu itu adalah suatu sedekah. It's a charity. Tapi it's not just a charity in fact, tapi ianya ada membuahkan benefit yang sangat luas lagi. Okay. Berkaitan dengan confidentiality tadi itu, kita sebutkan juga bahawa di dalam agama kita ni it's very important to keep the confidentiality itu. Seperti mana hadis yang tadi sebutkan tadi, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah SWT akan menutup aibnya pada hari kiamat nanti. So all these are the ethics. Okay, Abu Zaid Al-Balkhi di dalam bukunya The Sustenance of the Body and Soul itu, ia menyebutkan, ia menulis all this guidance itu bukan kepada ditujukan hanya kepada orang-orang yang berada di dalam profession medicine ataupun psychology saja. Dulu di zamannya ada banyak orang yang menceburi perkara terkait dengan nafs ataupun psikologi ini. Okay, lebih banyak doctors, physician di zamannya itu memfokuskan kepada badan dan memberikan medicines as a treatment. Tetapi Abu Zaid Al-Balkhi in the 10th and the 9th century itu memfokuskan perkara terkaitan dengan nafs ni, psikologi, psikoterapi dan sebagainya. Okay, so sangat-sangat penting untuk kita ni ambil perhatian di sana. And bila kita ni mendengar, jangan be judgmental. Okay, don't be non-judgmental. Okay, bila kita ni mendengarkan all this. Okay, I think have to percepatkan sikit. Alright, so di dalam menghadapi perkara-perkara ini, is very important for us to also know about the misconception. Okay, kalau kita ni kan mau faham mengenai tentang mental health, is very important for us to know about the misconception di dalam mental health juga. Sebab takut kita ni sendiri terperangkap. Okay, so di dalam misconception ini ada orang mengatakan Islam and psychotherapy are mutually exclusive. There is no place for Islam within the therapy, and psychotherapy is a fitna from secularists. It's a Western model which should be avoided to preserve our iman. This is not true. Subhanallah, this is not true because verily psychotherapy, as we mentioned about Abu Zaid Al-Balkhi, he's a polymath, as we mentioned before. He's a medical doctor as well. Okay, so itu ia bercerita mengenai the sustenance of the body. Minta maaf, okay. So the masalih al-abdan, he was talking about the sustenance of the body as well. He was a physician, he was a medical doctor.
Tetapi perkara yang sama ditulisnya 73 pages yang ditulisnya di dalam buku tersebut it's not thick, ada 73 pages saja. Yang terkait di dalam manuskrip yang ditulisnya 73 pages, 261 pages terkait dengan body, 73 pages terkait dengan the soul, the nafs. And bila yang menyebut mengenai tentang perkara terkait dengan psikologi itu memang verily pada hari ini di Western model baru terkeluar. Sebenarnya ia sudah bercerita 10 abad yang lalu sudah. Okay, he is the first who discover mengenai tentang cognitive behavioral therapy. Ia mengambil peranan behavior, apa yang boleh menjadikan behavior keluar macam mana ni, apa yang boleh influence behavior, apa yang boleh influence behavior tu dari sudut cognitive, the thought process dan sebagainya. He was the first to discover about CBT. Orang psikologi, orang psychiatrist might know about this. Okay, cognitive behavioral therapy ni. Okay, baca buku mengenai tentang Abu Zaid Al-Balkhi, very interesting. Anyway, so tidak ada kaitan dengan iman ataupun sebagainya. Okay, alright. Kemudian ada yang mengatakan your depression and anxiety it's a sign of your weak iman. You are not close to God. Ini banyak orang menyatakan akan dia rasa sedih mereka kerana sentiasa bila datang kepada family members, okay, orang-orang tua kita ni especially yang tidak memahami mengenai tentang mental health conditions, isu-isu terkait dengannya, maka mereka akan sentiasa memberikan nasihat-nasihat berkaitan dengan keagamaan. Okay, you are not praying enough. Okay, anda baca Quran banyak, sembahyang mungkin dah khusyuk. Okay, anda cukup zikir dalam seharian pagi dan petang. So kadang-kadang orang yang menghadapi dengan situasi macam mana ni, anda mau meluahkan perasaan. Kerana apa? Kerana mereka menghadapi orang-orang family member yang memberikan all this nasihat dari sudut keagamaan ni, dan mereka memandangnya anda membantu. Okay, dan mereka takut kalau anda membantu, it will give their effect kepada religion yang ia pegang tu. Harap-harap dapat difahami. So, sometimes orang menghadapi dengan major depression especially. Seperti mana yang disebutkan oleh Abu Zaid Al-Balkhi terbagi kepada 2 depression ini. Pada zaman ini disebutkan sebagai endogenous depression, perkara yang terkait dengan biochemical dalam badan kita ini. Dan ada yang disebutkan sebagai reactive depression. Reactive depression ini adalah kemurungan yang disebabkan oleh external factor macam kehilangan orang dikasihi, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. So bila berhadapan dengan hal-hal macam mana ni, maka sentiasa orang-orang kita ni akan memberikan nasihat dari segi keagamaan. Sometimes mereka orang yang menghadapi dengan major depression cannot think through. Okay, they cannot process all this information dan baginya anda membantu. Okay, so apa yang dapat kita laksanakan adalah bila sudah sampai pada di mana pemikirannya dapat proses all this information, baru kita memberikan informasi-informasi seperti mana sudut keagamaan, zikir banyak dan sebagainya. Sebab kalau orang menghadapi mild depression, kalau kita ni bawa terapi spiritual therapy dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir dan sebagainya, banyak membantu dia. Tetapi kalau sudah sampai pada major depression, ada treatment yang lain yang perlu dilaksanakan. Tetapi anda membawa maksud iman mereka lemah. Okay, ataupun orang yang berhadapan dengan anxiety disorder, bukan bermakna iman mereka lemah. Sebab I know a lot of people yang menghadapi anxiety disorder, Quran mereka mantap. Baca solat jemaah mereka subhanallah mantap. Sembahyang malam mereka mantap, bagus sangat. Okay, tapi adakah itu menunjukkan artinya kalau mereka masih menghadapi anxiety disorder, mereka ini lemah iman? No, bukan macam itu. Okay, so it's something else. Jangan dikaitkan. Saat itu kita ni pada awal tadi menyebutkan we have to be able. Okay, kalau kita ni indah lurus cara pendekatan kita ni akan menjadikan dia menambah masalah pada dia. Of all the things that I have faced, of all the suffering that I have endured, now you're telling me that I'm going to hellfire. No, it's not helping them at all. Okay, so we have to be mindful of whatever that we say to those who are suffering. And yeah,
Alright. Kemudian ada juga perkara terkait dengan gangguan makhluk halus. Okay, I'll just make it short because we don't have much time. Okay, so kalau orang menghadapi mental illnesses ini, disorders ini, adakah mereka ni disebabkan gangguan makhluk halus? Okay, jawapannya indah semestinya. Okay, Ketani percaya ke indah ada gangguan makhluk halus? Percaya. Okay, Ketani percaya adanya gangguan makhluk halus, tetapi dalam masa yang sama makhluk halus dan mental health dua perkara berbeza. Okay, kalau yang memang mental health condition macam misal kata schizophrenia, adanya depression, adanya anxiety disorder, ada bipolar disorder, memang itu adalah masalah mental health. Tetapi satu perkara yang lain adalah gangguan makhluk halus. Okay, so dua perkara berbeza. Adakah mental health ini ada efek daripada gangguan makhluk halus? Jawapannya ada juga. Okay, so kata ni macam mana? Makhluk halus mereka akan sentiasa, jin, syaitan ini akan sentiasa mencari ruang di mana dapat menjatuhkan kita ni manusia. Mereka akan sentiasa mengambil kesempatan di mana kelemahan manusia tu mereka akan poin lemahnya tu untuk menjatuhkan. Okay, so this is where we have to be resilient. Okay, dengan adanya sudut keagamaan, okay, spiritual therapy yang kita ni sebutkan awal tadi. Okay, so kalau kita ni sebutkan nasihat-nasihat mengenai tentang memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan Al-Quran, memperbanyakkan sembahyang kita ni, itu adalah nasihat yang baik. Pegang kuat-kuat kerana ianya membantu kita ni to be more resilient dan menjauhkan gangguan makhluk halus yang sentiasa mengambil kesempatan menterukkan lagi mental health seseorang ini. Okay, so we are saying this. Indah semestinya gangguan makhluk halus, okay, ada yang memang gangguan makhluk halus bukan mental health. Atau ada juga. Because ada orang yang datang rasanya katanya, Ustaz, I've gone to a psychotherapist, I've gone to a psychiatrist for years. It has not helped me much. Tetapi when I go to one ustaz ni, ia membuat ru'yah syariah, maknanya ia membuat bacaan Al-Quran dan bacaan-bacaan doa yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. It has helped me a lot. Okay, so ani maknanya orang ni bukan sekedarnya ada mental health condition perhaps, tetapi lebih primarily diganggu oleh makhluk halus. Okay, dan adanya ruqyah syariah itu banyak membantu ke dia. Alright, so we have to differentiate di antara keduanya. Alright, kemudian I think these are the things yang what not to say, but we don't have much time. I think let's open up to question and answer. All right. Let's see if we have a question. Okay, so there are question berkaitan dengan, is it selfish to take time for self-care and rest? How to communicate with others on the need for self-care? All right. So this is very, very important because manusia ni ada yang kita ni panggil sebagai burnout. Burnout maknanya ngalih disebabkan kerjanya, ngalih disebabkan menjaga anak-anak, ngalih disebabkan the chores yang terpaksa buat di rumah. Okay, so this is very important for self-care ni. Makna self-care ni, it includes the care for your body ni, which is exercise is very important. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan perkara terkait dengan walking. Adanya ganjaran-ganjaran yang Allah SWT berikan kepada orang yang berjalan ke masjid. Why berjalan ini? Kena emphasize. Kerana berjalan itu ada benefitnya yang lain datang selain daripada ganjaran pada hari akhirat. Okay, it benefits you for your physical fitness as well. Walking, okay. Kemudian perkara terkait dengan your food consumption, self-care, alright. So what you consume might give an effect to your body, okay. Too much caffeine could give a trigger to your body, okay. I know a person yang tekanan macam mana, okay. He consumes so much caffeine 1, 2, 3, 4 days itu, and then datang efek kepada dia punya mental condition, well-beingnya, okay. Kemudian self-care, just be alone for yourself. That is how introverts charge themselves. Okay, kalau introverts ni with an introvert personality, kalau ia buat kerja, ia akan mau charge themselves. They need me time itu, and their me time is to be alone.
which is different with those who have the extrovert personality. Extrovert personality ini, the way they charge themselves is just by communicating and socializing with others. Okay, so me time is very important for those yang especially yang ada yang mengalami burnout ni kan. So Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran bahawasanya manusia ni memang hidupnya penuh dengan stres. Okay, because this is how Allah Subhanahu Wa Taala create this universe to test alladhi تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah SWT jadikan hidup dan mati ini supaya mentes kita ni, to give this trial and tribulation to see who di antara kita ni yang the best di dalam perkara yang terkait dengan amal. So memang hidup kita ni memang stressful, tetapi Allah jadikan kita ni memang capable of handling stress. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia ni fi kabad, ini maknanya di dalam sentiasa dalam merasakan adanya distress. Artinya manusia ni dilahirkan capable of handling stress. But stress kalau berlarutan ia boleh menjadikan tani burnout. So it's very important to communicate what you are feeling to your spouse, misalnya kepada pasangan kita ni. Could you please take care of the children for a while? Just give me 5-10 minutes or 15 minutes or half an hour. I need to rest. Okay, so resting itu does not necessarily you take a nap. It's not the nap that you need sometimes. It's just the time for yourself, just to think through. Okay, just to be relaxed. Okay, so self-care is very important. Communicate this with your spouse. Okay, communicate this with your children. Sometimes it's very important as well for them to understand. Okay, and we have to understand as well bahawa our kids can burn out as well. Okay, kita ni suruh dorang buat ni, kita ni suruh dorang buat ni. Give them time for themselves before they burn out. Okay, they have work from school, that you have given them chores. Okay, so everyone will experience burnout, and yeah, so it's very important for us to have a self-care. Okay, so I think we have another question today. What are approaches we can use to better clear our thoughts throughout the day? All right. I think I have shared this on other platform bahawa our mind ni memang ianya akan prone, ada tendency to fikir perkara-perkara yang negatif more than we think of the positive things. Just imagine this. You drive from home going to work. When you reach your workplace, there are things yang terjadi on the way tu, on the proses perjalanan itu, yang all the negativity yang sentiasa timbul, not the positive ones. Although the positive ones are balanced with the negative experience that you have gone through, tetapi the negative thoughts will be more significant to you than the positive one. Why? Because macam itulah kita ni punya. This comes from empirical studies. Okay. There are multiple times more of the negative thoughts than the positive one. That is why Abu Zaid Al-Balkhi menyebutkan katanya simpan, okay, make a fun of your good memories because you might need it when you face hardship nanti. When you're going through difficulties, you can recall all this good memory untuk suppress all the negative thoughts. Okay. So this is a very di dalam dunia psikoterapi pada hari ini ada istilah yang digunakan gitu. Okay, so is very important untuk kita ni train our mind itu untuk sentiasa memikirkan the positivity. Okay, that is why Allah SWT sentiasa sebut mengenai tentang gratitude. Okay, we will insyaAllah in few other sessions coming nanti kita ni akan bercerita mengenai tentang gratitude. Why is it important for our mental health well-being ini? Okay. So Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran mengenai tentang gratitude ini. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur maka Allah SWT akan tambah. Okay, increase you. And Allah SWT let it open. Increase in what? Wallahu a'lam. Allah knows best. Increase us in what? Our iman, increase us in the feeling of gratitude, in the feeling of contentment. Allah SWT knows best. La in syakartum la azidannakum. If you feel
the gratitude or you feel grateful, maka Allah SWT akan tambah. Allah will increase you. So this is very important. Kerana apa? Kerana to train our mind to always be grateful, to always think of the positive ones, to suppress all these negative thoughts yang terjadi dalam kehidupan kita ni. Okay, so ada juga orang sentiasa bertanya, Ustaz, how do we differentiate the negative thoughts satu datang from us, and is it from daripada bisikan-bisikan ataupun was-was from the syaitan? The answer is we do not know. Okay, we do not know, because syaitan di dalam surah An-Nas adalah sentiasa berusaha untuk menimbulkan adanya was-was. Ada sentiasa mencuba untuk membisikkan kita ni membuat perkara-perkara yang dah baik-baik. And tambahan dari itu adanya dalam diri kita ni ada syahwat. Syahwat ni our whims, the desire, adanya nafsu tu kan. Maka di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibnul Jauzi, Talbis Iblis, dia mengatakan bahawasanya hati kita ni is like a fortress. Okay, our heart, our sadra ni, our dada kita ni dalamnya ada heart. Okay, and it is like a fortress. Tetapi all this fortress ni, syaitan adalah duduk di luar this fortress untuk mencari di mana ruang-ruang weakness spot itu untuk ia mencari ruang. And perkara yang sentiasa menjadikan syaitan dapat masuk this fortress adalah the nafs, the syahwah. Di dalam bahasa Melayu kita ni nafsu syahwat kita ni, our desire, our whims itu kan. Inilah yang sentiasa menjadikan syaitan itu ada kesempatan masuk ke dalam hati kita ni. Okay, so that is why we have to jaga this fortress ini and to train our syahwat itu to be always in its boundary. Okay, sebab kita ni dah tahu ini bisikan syaitan kan, our negative thoughts merely. Tapi apa yang paling penting adalah we train ourselves to be always be positive. Okay, so masa ni it's very famous for the positive psychology yang ditimbulkan oleh the Western scholars mengenai tentang diorang menimbulkan mengenai tentang positive psychology, things yang terkait dengan psikologi kita ni yang boleh menjadikan kita ni sentiasa positif, because kita ni adalah condong untuk sentiasa negatif. Dan disebabkan adanya syahwat, adanya bisikan syaitan, tetapi apa yang diperlukan adalah the training for our thought processes itu untuk sentiasa positive. I think we have 2 more questions or 1 more question, inshallah. Okay, okay, there you go. All right. So how to differentiate between gangguan makhluk halus and mental health? This is a very, very fundamental, important question. Okay, so how do you differentiate? Who do we go first? Arah imam kah, ustaz kah, ataupun to psychologist ataupun psychiatrist? All right. So this is a very open question sebenarnya. It can go both ways. Kalau imam, if you go to imam, hopefully this imam ataupun ustaz understand the first, mental health first aid. They know something about mental health ni. And then when you go to psychologists ataupun psychiatrists, they understand apa yang terkait dengan our culture and our religion and our belief system. So that is why this ustaz, imam and mental health professional, they have to collaborate together to help to better help our patient and our clients and our people ni kan. So kalau biasanya the true symptoms of gangguan makhluk halus ni yang bukan mental health punya issue, biasanya sebab ia punya symptoms ni ia macam overlap. Misal kata hallucination, delusion. Okay, orang gangguan makhluk halus kadang-kadang ada nampak ni, mendengar ni juga. Orang yang berhadapan dengan mengalami skizofrenia, mental health condition, illness, pun juga mengalami hallucination and delusion as well. So salah satu caranya adalah dengan kalau kita ni ru'yah, ada reaction. Okay, ru'yah ni maknanya kita ni bacakan Al-Quran dengan niat kita ni untuk membantu orang yang di ru'yah ni. Okay, kalau ada reaction, maka ada kemungkinan itu adalah gangguan makhluk halus. And kalau kita ni bacakan Al-Quran, sometimes dia punya limbs ni, kakinya kah, tangannya kah, akan bergetar, akan bergerak tanpa ia dapat control. Okay, tanpa ia akan dapat control without a medical explanation. Biasanya akan macam itu. Ataupun sometimes gangguan makhluk halus ni kalau dia kerasukan, ia boleh berbicara dengan bahasa yang ia pernah acquire before. Ia boleh berbahasa Perancis misalnya. Okay, sebelum ini dia pernah belajar bahasa Perancis. Pemandainya 2-3 minit itu saja masa yang bercakap bahasa Perancis. Lurus lagi tu. Susunan pun mantap lagi. Oh, jenis yang sastra lagi tu. Okay.
tiba-tiba bila ia gain dia punya conscience, dia punya berakhir dia punya psychosis punya apa tu, akhirnya bila ditanyakan kau bahasa Perancis tadi macam mana tah, boleh kau cakap lagi, dia akan jawab indah pandai, bukan ke aku tu tadi tu cakapnya, untuk sadar tujuannya. So ini adalah gangguan makhluk halus. Okay, so ini adalah two indications yang biasanya akan macam ni. So saya sentiasa bercerita mengenai tentang my experience masa di UK dulu, duduk waktu sembahyang Isyak, menunggu waktu Isyak, masjid masa tu masih kosong, tidak ramai orang sebab waktu Isyak masih lama. Jadi saya pun membaca buku di masjid, and then ada these two gentlemen from Algeria. Ia datang katanya, Assalamualaikum, hal anta raqi? Engkau ni seorang peruqyah kan, boleh meruqyah kan? How can I help you? I said, katanya this my cousin ni katanya, ia cerita all these symptoms yang ia hadapi semua. I said, this could be two ways kan, ia boleh ia pernah ada mental health condition ataupun ia ada gangguan makhluk halus. So bila dibacakan ayat Al-Quran ni di ru'yah, maka kakinya bergementar dan ia punya mental tu, ia punya mind still very sound. Kita ni bawa kita ni bawa bercerita, ia boleh menjawab dengan baik, okay, in the aggressive dan sebagainya. And ia boleh memberitahu katanya, right now when you're reciting this, I can hear someone saying to me that close your ears, do not listen to what he's reciting. So this person ada gangguan makhluk halus, and dalam masa yang sama, I did advise him to see a professional help as well, just in case ada symptoms yang didn't get through dalam masa yang singkat itu. Alright, so I think mudah-mudahan dapat menjawab beberapa soalan-soalan. I can still see so many questions coming in, tapi minta maaf masa kita ni terhad up till 3 PM. Dan alhamdulillah terima kasih banyak diucapkan kepada yang turut mendengar, dan kita ni we extend once again our thanks, our appreciation kepada BIBD kerana menyediakan this platform untuk kita ni belajar bersama-sama mengenai tentang mental health dan apapun yang terkait dengan Islam. Alright, so alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, the third session will be 2 weeks coming on Friday, masa yang sama pukul 2 PM. Minta maaf atas segala kekurangan dan apapun terlebih di dalam penyampaian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.